wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Harika dari kelompok 8, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Project Shortcut of Microsoft Office. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Fajar Aliyudin, yang kedua saya yaitu Raffi Hardika, yang ketiga yaitu Muhammad Faka Anggara. Shortcut word. Pertama, CTRL plus A, memilih atau memblok semua teks. Kedua, CTRL plus B, menebalkan teks. 3. CTRL plus C, menyalin teks. 4. CTRL plus D, membuka jendela font formatting. 5. CTRL plus E, membuat tulisan menjadi tengah. 6. CTRL plus E plus F, mencari kata dalam tulisan. 7. CTRL plus G, ke halaman tertentu file. 8. CTRL plus H, mengganti kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lain. 9. CTRL plus I, membuat tulisan jadi miring atau italic. 10. CTRL plus J, membuat tulisan rata kiri dan kanan. 11. CTRL plus K, menambah hyperlink. 12. CTRL plus L, membuat tulisan rata kiri. 13. CTRL plus M, membuat paragraf dari kiri. 14. CTRL plus N, membuat file baru. 15. CTRL plus O, membuka file. 16. CTRL plus E, print atau mencetak file. 17. CTRL plus Q, menghapus editan. 18. CTRL plus R, membuat tulisan rata kanan. 19. CTRL plus S, menyimpan file. 20. CTRL plus T, membuat paragraf menggantung. 21. CTRL plus U, membuat tulisan memiliki garis bawah. 22. CTRL plus V, menempel tulisan yang disalin. 23. CTRL plus W, menutup jendela Word. 24. CTRL plus X, memotong tulisan. 25. CTRL plus Y, mengembalikan tindakan yang sudah dibatalkan sebelumnya. 26. CTRL plus Z, membatalkan tindakan yang baru dilakukan. 27. CTRL plus 1, membuat spasi tunggal. 28. CTRL plus 5, membuat spasi 1,5. 29. CTRL plus 2, membuat spasi ganda. Cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word mudah dan rapi. 30. CTRL plus del, menghapus teks di sebelah kanan kursor. 31. CTRL plus backspace, menghapus teks di sebelah kiri kursor. 32. CTRL plus N, memindahkan kursor ke akhir teks. 33. CTRL plus home, memindahkan kursor ke awal teks. 34. CTRL plus shift plus C, menyalin teks atau objek dengan format yang sudah ada. 35. CTRL plus shift plus D, menambah garis bawah sebanyak 2 garis. 36. CTRL plus shift plus E, memilih atau melacak perubahan yang dilakukan. 37. CTRL plus shift plus E plus F, memilih atau mengubah jenis huruf atau font. 38. CTRL plus shift plus H, menyembunyikan teks. 39. CTRL plus shift plus K, mengubah huruf menjadi kapital. 40. CTRL plus shift plus L, membuat teks menjadi point list. 41. CTRL plus shift plus M, menghapus paragraf dari kiri. 42. CTRL plus shift plus N, membuat tulisan kembali ke pengaturan bawaan. 43. CTRL plus shift plus P, mengubah ukuran huruf atau font. 44. CTRL plus shift plus Q, mengubah huruf menjadi simbol. 45. CTRL plus shift plus S, mengubah atau menerapkan style. 46. CTRL plus shift plus T, mengurangi paragraf yang menggantung. 47. CTRL plus shift plus V, menempelkan teks dengan format. 48. CTRL plus shift plus W, membuat garis bawah pada teks. 49. CTRL plus shift plus lebih dari, menyorot teks ke kanan. 50. CTRL plus shift plus 50. CTRL plus alt plus 1, membuat teks menjadi heading 1. 52. CTRL plus alt plus 2, membuat teks menjadi heading 2. 53. CTRL plus alt plus 3, membuat teks menjadi heading 3. Selanjutnya shortcut X. 1. CTRL plus N, membuat buku kerja baru. 2. CTRL plus 0, membuat buku kerja yang ada.
3. CTRL plus S menyimpan buku kerja. 4. CTRL plus P mencetak buku kerja. 5. CTRL plus F mencari teks dalam buku kerja. 6. CTRL plus H menemukan dan mengganti teks. 7. CTRL plus Z membatalkan tindakan terakhir. 8. CTRL plus Y mengulangi tindakan terakhir. 9. CTRL plus X memotong sel atau teks yang dipilih. 10. CTRL plus C menyalin sel atau teks yang dipilih. 10. CTRL plus C menyalin sel atau teks yang dipilih. 11. CTRL plus V menempelkan sel atau teks yang disalin. 12. CTRL plus A memilih semua sel dalam lembar kerja. 13. CTRL plus B membuat teks yang dipilih menjadi tebal. 14. CTRL plus 1 membuat teks yang dipilih menjadi miring. 15. CTRL plus U membuat teks yang dipilih menjadi bergaris bawah. 16. CTRL plus 1 membuka kotak dialog format sel. 17. CTRL plus 2 mengubah teks yang dipilih menjadi ukuran font 10. 18. CTRL plus 3 membuat teks yang dipilih menjadi miring. 19. CTRL plus 4 membuat teks yang dipilih menjadi bergaris bawah. 20. CTRL plus 5 membuat teks yang dipilih menjadi dicoret. 21. CTRL plus Shift plus sama dengan menambahkan fungsi jumlah ke sel yang dipilih. 22. CTRL plus Shift plus lebih dari memperbesar ukuran font teks yang dipilih. 23. CTRL plus Shift plus kurang dari memperkecil ukuran font teks yang dipilih. 24. CTRL plus Shift plus L menambahkan filter di data yang dipilih. 25. CTRL plus Shift plus F membuka kotak dialog pencarian lanjutan. 26. Alt plus Enter membuat garis baru di dalam sel yang dipilih. 27. Alt plus sama dengan menambahkan fungsi average ke sel yang dipilih. 28. Alt plus D plus F membuka kotak dialog filter. 29. Alt plus D plus S membuka kotak dialog pengaturan penyortiran. 30. Alt plus H plus O plus 1 menyisipkan gambar. 31. Alt plus H plus O plus C menyisipkan bagan. 32. Alt plus H plus O plus S menyisipkan tabel. 33. Alt plus H plus O plus T menyisipkan teks. 34. Alt plus H plus O plus R menyisipkan bentuk. 35. F2 mengedit isi sel yang dipilih. 36. F3 membuka kotak dialog nama. 37. F4 mengulangi perintah terakhir. 38. F5 membuka dialog foto. 39. F7 memeriksa ejaan pada sel yang dipilih. 40. F9 menghitung ulang seluruh buku kerja. 41. F10 mengaktifkan menu ribbon. 42. F11 membuat bagan baru dari data yang dipilih. 43. F12 membuka kotak dialog simpan sebagai. 44. Shift plus F3 membuka kotak dialog fungsi. 45. Shift plus F5 membuka kotak dialog cari sekarang. 46. Shift plus F6 beralih ke window sebelumnya. 47. Shift plus F11 menyisipkan lembar kerja baru. 48. Shift plus F12 menyimpan buku kerja dengan cepat. 49. CTRL plus Shift plus 1 menggunakan format angka dengan 2 angka di belakang koma. 50. CTRL plus Shift plus 2 menggunakan format waktu. Selanjutnya shortcut PowerPoint. 1. CTRL plus Tab beralih antara presentasi yang terbuka. 22. CTRL plus N membuat presentasi baru. 3. CTRL plus O membuka presentasi yang sudah ada. 4. CTRL plus Q simpan dan tutup presentasi. 5. CTRL plus S menyimpan presentasi. 6. CTRL plus Y mengulangi tindakan terakhir. 7. CTRL plus W menutup presentasi. 8. CTRL plus Z mengurung tindakan. 9. CTRL plus F mencari dalam presentasi atau menggunakan temukan dan ganti. 10. CTRL plus F1 menampilkan atau menyembunyikan pita. 11. CTRL plus F2
Pratijau cetak. 12. Alt plus F2 membuka kotak dialog simpan sebagai. 13. Alt plus F membuka menu tab berkas. 14. Alt plus A pergi ke tab animasi. 15. Alt plus G membuka tab desain. 16. Alt plus H pergi ke tab beranda. Baca juga daftar shortcut penting di Microsoft Word dan Excel. Apa saja? 17. Alt plus K pergi ke tab transisi. 18. Alt plus N membuka tab sisipkan. 19. Alt plus Q pergi ke kotak. Katakan apa yang ingin Anda lakukan. 20. Alt plus R pergi ke tab tinjau. 21. Alt plus S pergi ke tab tampilan slide. 22. Alt plus W pergi ke tab tampilan. 23. Alt plus X pergi ke tab add-ins. 24. Alt plus Y pergi ke tab bantuan. 35. Home pergi ke slide pertama atau dari dalam kotak teks pergi ke awal baris. 26. N pergi ke slide terakhir atau dari dalam kotak teks pergi ke akhir baris. 27. Page down pergi ke slide berikutnya. 28. Page up pergi ke slide sebelumnya. Oke, sekian dulu dari pembahasan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.